Okay. Leo. Ready to rumble. What? Yes. Visit the passion fruit. Visit the small passion fruit You farm mean the big one? here in the farm. Yeah. Whoa! Okay. Fire! So these are the future farmers. Okay, guys. Yeah. Mo ni karon guys. Oh, ni labong na nga to ang passion fruit. Nagsugod nagpamulak guys. Ha? Update lang sa atong tanom. Don't touch that. Nagsugod nagpamulak guys. Na. Don't touch that. It will blow. Naa na yung mga bulak guys. Atong passion fruit guys. Blow. Mo ni siya tong atong gipaapas nga tanom. Expansion sa atong original. Oh. Na guys, mga bulak niya guys. Oh. So, dagan-dagan na ni guys. Oh. Wow, hapit na na porma guys. Hapit na ni bukad. Oh. Wow. Thanks God. Hapit na. Aba, daghan na siya guys. Oh. So, we're waiting na lang ani nila guys. Kani nga batch. Murag nagsugod na guys. Oh, naapag yun oh. Na, sao na lang ni guys. Murag mudaghan na gini sila guys. Di na ni mapugngan guys. Daghan na kain ni guys. Oh. Sus, murag tanan naman sila namulak guys. Kining mga naguna. Oh. Sus na guys. Sao na lang ni guys. Oh. Sus.